नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. केंद्रीय मंत्रिमंडळान आयज भारताची जहाज बांदणी आनी दर्यावेली पर्यावरण यंत्रणा पुनरुज्जीवीत करपा खातीर 69,725 कोटी रुपयाच्या पॅकेजीक मान्यताय दिल्या. नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें की रुपीस के टोटल फैसले आज के कैबिनेट मीटिंग में हुए हैं. कई सेक्टर्स को कवर करते हैं ये फैसले. रेलवे, हाईवे, रेलवे के बोनस का विषय है. शिप बिल्डिंग में मेजर रिफॉर्म है. हमारी ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, रिसर्च एक्टिविटीज के लिए फेलोशिप का प्रोग्राम और मेडिकल एजुकेशन में नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाना. तशेंच मंत्रिमंडळान आयज 10.91 लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांक 78 दिसां खातीरचो 1,865 कोटी रुपया परस चड उत्पादकता लिंक्ड बोनस PLI दिवपाक मान्यताय दिल्या. तशेंच मंत्रिमंडळान वैज्ञानीक आनी उद्देगीक संशोधन खातें, DSIR, CSIR क्षमता निर्माण आनी मनीस संसाधन उदरगत येवजणे खातीर 2,273 कोटी रुपया परस चड खर्चाक मान्यताय दिल्या. देशांतल्या पदवी आनी पदव्युत्तर वैजकी शिक्षण क्षमतेच्या व्हडा विस्ताराक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. हातूंत केंद्रीय प्रायोजीत येवजणेच्या तिसऱ्या टप्प्यात पदव्युत्तर सुवाती जोडल्यात आनी CSS विस्ताराक लागून 5,023 MBBS जागे तयार जाल्यात. अर्थीक वेव्हार मंत्रिमंडळ समितीन आयज बिहारांतल्या बख्तियारपूर राजगीर तिलिया रेल्वे मार्गाच्या दोट्टीकरणा खातीर 2,192 कोटी रुपयाच्या खर्चाक मान्यताय दिल्या. तशेंच बिहारांत NH-139W चो 4 लेन साहेबगंज अरेराज बेतिया विभाग हायब्रीड मोडाचेर बांदपाक मान्यताय दिल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारताची अर्थीक सत्ता म्हूण वाडपी दर्ज्या वांगडाच संस्कृतीक सत्ता म्हूण ताची अस्मिताय घटमूट करपा खातीर सामुहीक यत्न करपाची गरज अधोरेखीत केल्या. ललित कला अकादमीन आयज नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या 64व्या राष्ट्रीय कला प्रदर्शनाच्या पुरस्कार सुवाळ्यात उलयतना तांणी सांगलें की कला अकादमी इस वर्ष कलाकारों की कलाकृतियों की बिक्री को प्रोत्साहित कर रहे हैं. ये कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा और हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी को मजबूत बनाएगा. मैं कला प्रेमियों से भी अपील करूंगी कि आप केवल कलाकृतियों को सराहे नहीं बल्कि उन्हें अपने साथ अपने घर भी ले जाएं. सांस्कृतिक दायज समृद्ध करपा वांगडाच समाजात चड संवेदनशीलताय वाडोवपाक कला हे बळिश्ट माध्यम आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. शेती मळान देशा खातीर इंधन आनी उर्जा उत्पादनाच्या दिकेन वचपाची गरज आसा अशें केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी स्पश्ट केलां. शेतवडींतल्यान उर्जा तयार करपाचे यत्न वाडोवपाक लागून ग्रामीण अर्थवेवस्थेक आदार मेळटलो असो विश्वास ताणें उक्तायलो. भारत जैव उर्जा आनी तंत्रज्ञान प्रदर्शनाच्या दुसऱ्या भागाचें उक्तावण तांणी आयज नवी दिल्लीत केलें. ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें 65% population belong to agriculture and rural India, tribal India, where their contribution in GDP growth is only 14%, 2 to 54%. Poverty, unemployment in the rural agriculture and tribal India, it is only because of agriculture, the farmers, they are not getting good prices. भारतात फुडल्या 5 वर्सांत नितळ उर्जा वाडोवपा खातीर अनुकूल परिस्थिती आसा अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां. न्यूयॉर्कात जाल्ल्या अमेरिका भारत रणनीती भागीदारी मंचाचेर उलयतना तांणी सांगलें निवळ उर्जेची क्षमता 250 गिगावॅटा वेल्यान 550 गिगावॅट मेरेन वाडोवपाचो सरकाराचो हेत आसा. फुडल्या वर्सांनी अमेरिके वांगडा उर्जा उत्पादनाचो वेपार वाडोवपाची आस्त सरकारान उक्तायल्या. अणु उर्जेचेर भारत आनी अमेरिका सहकार्याची येवजण आसूं येता अशें तांणी मुखार सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज ओडिशा आनी छत्तीसगडात घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच फुडल्या 2 ते 3 दिसांत ईशान्य बिहार, दर्यादेगेवेलो आंध्र प्रदेश, उदेंत मध्य प्रदेश, अस्तंत बंगाल, झारखंड, तेलंगणा आनी विदर्भच्या कांय वाठारांनी चड पावस पडपाची शक्यताय खात्यान उक्तायला. आशिया कप T20 क्रिकेट खेळात आयज भारत बांगलादेशा आड खेळटलो. हो खेळ राती भारतीय वेळे प्रमाण 8 वरांचेर सुरू जातलो. आयच्या मॅचीत जैतिवंत जाल्ल्या पंगडाक फायनलीत सुवात मेळटली. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.